Good morning, Sir Ariel. Og sa tumasuking ti paminaw mo atong latest weather update. Ang easterlies gihapon ang padayon nakapektar dinha sa may silang bahin sa Luzon ug Visayas. And napod kita gina-monitor na low pressure area gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. And as of 4 a.m. today, nanani dinha nahimutang sa may 2,540 kilometers east of southeastern Mindanao. Agbase sa atong latest analysis for the next 24 hours, mubo ang chance niini na mahimong usa ka bagyo. O para naman sa atong weather condition dinhi sa Kabisayaan, dinha sa may Eastern Visayas, makasinati silang mga katag-katag ng pagulan pagpanugdog kilap tungod aning easterlies. Samtang sa nahabiling bahin sa Kabisayaan, lakip na dinhi sa probinsya sa Sugbo, karong adlaw kay makasinati taog panagsang mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan, kinuyugan ani mga katag-katag patak-patak nga pagulan pagpanugdog kilap tungod gihapon aning easterlies. And as of karong morning, karong buntagan, nakitay active na thunderstorm advisory dinha sa may Cebu, Mandaue, Consolacion, Liloan, Cordova og dinhi sa Lapu-Lapu nga pwede mulungtad sa usa ngadto na sa 2 ka oras. Wapot kitay active na gale warning dinhi sa Visayas, maong padayon gyapon kita makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan na paguro sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa amihinang silangan, di ato kadagata magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa Sugbo to kadagatan kay nitaob ganinang alauna 33 sa buntag ug muhunas kini unya sa alas 9:38 sa buntag. O ang atong temperatura for the next 24 hours magduwa kini sa 25 ngadto na sa 32 degrees centigrado ug atong haring adlaw kay musilang karong alas 5:33 sa buntag ug mosalop kini unya sa alas 5:28 sa hapon. Og matong latest weather update gikan dire sa Botan sa DOST Pag-asa Mactan, kini si Janina Marte mayong buntag ug daghang salamat. Salamat Ma'am Janina, may buntag sa Pag-asa Mactan. Okay, isa pa yan, sir. Okay, good morning. Mga pamukaw, uban kang Cobra in action. Inyo gadabati ang atong daggan sa kahimtang sa panahon. Pinagi ni Ma'am Junina Marti ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong daggan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes, pitsa 13 bulan sa Oktubre tuig 2025. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan og ni Ma'am Junina Marti ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat ug may buntag kanatong tanan. Mutambong og magamputa iskong balita ning atong dakbayan mahibalugayot ang katawhan balita sa trapiko inyong masayran Sa Lapu-Lapu City TV News #1. dili na ka mga abay ayaw na mo paglangay-langay